जगन्नाथ पुणी एक आउ गोटे एक न्यू ब्लॉग आपण मान स्वागत। तो आज आम जा गोरखनाथ मंदिर जा बुलापी चाषबास बैगण चाष
ସବୁରା ସବୁରା ରସ by TS card. हेलो नमस्कार 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 आजम को आपकी को सुरक्षा बाबा बड़े के हमने कुमार को और का धोखा आजम तो महामारी माउसी केते टका हां पप्पू नहीं जे ओटे 20 टंका आपण माने पाइले टका आगे स्टार्ट पाइले मात्र 20 टंका चौकी पब्लिसिटी मात्र 20 टंका पैसा पाइले मात्र 20 टंका नमक पाइले मात्र 20 टंका डाली चौकी पाइले मात्र 20 टंका होंडा भेंटा जंतु मात्र 20 टंका नोरिया पूरा पाइले मात्र 20 टंका नागपुर पूरा मात्र ମକା ଖାଇବ ଭଲ ମକା ଖାଇବ मक्का खाइबो ଗୋଟେ କାମ କର ରାଜେ ଲିଟର ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇ ଚାଲ ପଳେଇବା ଘରକୁ କାଲି ବସିବା କିଣା କିଣି କଥା ଭାଗ୍ୟ ପରଦିନ ତମେ ବେକାର ରାଜି ଆସୁଥିଲ ତମେ ଜାଣିଛ ଆଜି ଭିଡ଼ ହୁଏ ଆଜି କଣ ଖାଇବୁ ଯାଇ ଖାଇ ମନ୍ଦିର खोल खोल मक्का मिलगला तुनिया कट କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଦେଇଥିଲୁ ହଁ ଆରେ ଚାଉମିନ ଖାଇବୁ ଚାଟ ଖାଇବା ବି ଖାଇବି ଭଲ ଲାଗୁଛି 10-15 टाइम नहीं यार हाँ ठुंटा भी खाओ ना ठुंटा भी खाओ हम भी बस खा खा ना खा ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ପବନରେ ତୋର ଗୋଟେ ସୁଟିଂ କରିଦେଉଛି ହେଲା
କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଜାଣିଲ ଦାଦା ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ମକା ଧରି ପଳେଇଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜେ ତମେ ଖାଇବ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନାଟକ ଚାଲ ବସିବ କ'ଣ କହିଲୁ କାମ ସରିଲା 6ଟାରେ ଆମେ ଖାଇକି ବାହାରିଲୁ ହେଲା ଭାତ ଖାଇଲୁ ତୁ ନଥିଲୁ ପପେଇ ପିଙ୍କେ ନା ମୁଁ ଚାରି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ जा जाऊ ଚାଲ ଖାଇବୁ ଚାଲ ଆମେ ହଉ ଭାଇ ये टिकेट नेबे टी अछि ना कौन टिकेट नेबे ना माने देबे कौन करी गुडू आम टका न तो गुडू दीटा टका चलो ଖାଲି ଡାଲମା ଗୁରା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଦ୍ରା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ